बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक ठाक है, खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के हवाले से थोड़ी सी अपडेट आप लोग दोस्तों को देनी थी। आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन आई टेक माई एंट्री। ठीक है, ये तो बात होगी ना पेट। अब आ जाएं थोड़ा सा कि इसमें वक्त कितना दरकार है और किन लेवल्स के ऊपर जाके हमें ये एंट्रीज मिल सकती हैं। देखें, कुछ सवाल इतने आसान होते हैं, इतने सिंपल होते हैं कि जिनका जवाब बेसिकली उतना आसान नहीं होता कि जितना वो सवाल ख़ुद आसान होता है। तो इस हवाले से गोल्ड की जो इंटरनेशनल मार्केट है ये डिपेंड कर रही है कि बीटीसी किस तरीके से रिएक्ट करने लगा है। अब फर्दर मोर अगर तो बीटीसी के अंदर एक रैली आती है जो कि इसको पंप करती है, तो वहाँ से हमें इसका जो कैश फ्लो है, मार्केट के कैपिटल का कैश फ्लो भी तो होता है ना, तो हमें वो यहाँ से क्लियरली दिखाई दे देगा कि मार्केट पे जो ट्रेंड है, चढ़ती बाज़ार के ऊपर सौदा ख़रीदना सिर्फ आप दोस्तों की नेचर नहीं है, बाकी भी बहुत सारे दोस्त इसी तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड वाइड। ये एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो इसमें बीटीसी अगर तो क्रॉस करता है अपना न्यू ऑल टाइम हाई और उसके बाद ये फर्दर मोर मज़ीद आगे निकल जाता है, तो हमें ये देखना है कि इसका कैश फ्लो की कंफर्मेशन जब बीटीसी में हो जाती है देन गोल्ड से एक्सट्रैक्ट होगी। और कहाँ तक एक्सट्रैक्ट हो सकती है, इसकी मिनिमम बॉटम अगर इसका देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू माय ब्रेन कैलकुलेशन इसका जो मिनिमम बॉटम है $2264। $2264। कीप इट इन योर माइंड, आई एम सेइंग दैट $2265 नॉट $2365। ख्याल रखिएगा, जहाँ पे अभी हम ठहरे हैं और कुछ दिन पहले जहाँ पे हम अपना 2384, 85, 86 के लेवल्स पे आई थिंक जब हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे मैंने आप दोस्तों को इन्फॉर्म किया था, बताया था, प्रॉपर ट्रेड दी थी कि जो ऑनलाइन का काम करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। कहाँ तक? $22 तक, $22 तक। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा मज़ीद बेहतरी की तरफ आई थिंक 30-32 यहीं कहीं मार्केट अगेन चली गई है। डजेंट मैटर, ये फिर कम से कम यहाँ से ये एक हमें एज मिला था कि मार्केट का जो टूटने का मोमेंटम है वो इस टाइम पे इतना कमज़ोर नहीं है कि ये यही 2385 से ही एकदम टूट जाए। और मुझे यही टेंशन थी कि मार्केट अगर यहाँ से ही टूट गई नीचे, यानी कि अगर ये चली गई 2360, 2350 या 2340 इन लेवल्स तक अगर मार्केट चली गई यहीं से ही डायरेक्ट टूट के, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था हमारे लिए। तो इसका जो एक हेल्दी करेक्शन है, ऊपर की ट्रेड्स को क्लोज़ करना है, तो जो कि शॉर्ट्स खुल गई थी और बड़ा जल्दी विद इन नो टाइम उसने एकदम डाउन कैंडल्स दिखा के शॉर्ट वालों की मौजा करा दी थी, उनको क्लोज़ करना। साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हमें यही थी, उम्मीद भी यही थी और बताया भी यही था। उसी एक उम्मीद के ऊपर हमने ट्रेड ली थी कि हमें मार्केट यहाँ से ऊपर के लेवल्स पे चाहिए। कहाँ तक? कम से कम ये चाहिए जी $2422 तक।
آج اس نے اپنا 2422 ٹچ کر دیا، اس کے بعد ایون تھوڑا اوپر چلے گی. اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً کوئی 18-20 ہے، نہیں 18 ہے 17 ہے، یہاں پہ ہے یہ لیولز ہیں جہاں پہ یہ کام کر رہی ہے. اب یہاں سے فردر مور کیا ہوگا، اس کی کلوزنگ کہاں پہ ہوگی اور سینٹیمنٹس کیا ہوں گے. دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ تھوڑا سا ریئیکٹ کرتی ہے تو ساتھ ہی لوکل ریٹس اس کے کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے پھر پرفارم کرنا شروع کر دیتے تھے، بھی کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس دفعہ جو ہم نے ایک نئی چیزیں کچھ دیکھنے کو ملی ہیں وہ یہی تھیں کہ ریئیکشن مارکیٹ کا ایز پر مارکیٹ موومنٹ لوکل مارکیٹ میں اس طرح سے نہیں تھا، اور جس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ ٹوٹی ہے پینک سیلنگ ریٹ کے اندر وہاں سے نہیں آئی. تو یہ کب پینک سیلنگ آئے گی کب نہیں آئے گی، اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی جان نیا سال ہے، نیا مال ہے. جن دوستوں نے مارکیٹ کے اندر سے گولڈ کو ابھی اٹھایا ہوا ہے ریسنٹ انٹریز پہ، کیا ریسنٹ انٹریز کا مطلب 44 45 46 43 48 49، یہ ساری ریسنٹ انٹریز ہیں نا، یہ جو 10 ایک دن 15 دن پہلے یا ایون کے 5 دن پہلے بھی اٹھی ہیں. اب مارکیٹ انٹرنیشنل اگر نیچے آتی ہے جو کہ آئے گی، کیا کہا میں نے، اب کہ انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے آتی ہے جو کہ آئے گی، اس کے باوجود بھی لوکل مارکیٹ میں ریٹ نہیں ٹوٹیں گے. ساتھ ہی یہ سینٹیمنٹ بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھا پہلے بھی گری ہے جی، دیکھا کیسے جڑ گئی، اب پھر گرے گی، دیکھا کیسے جڑ گئی. اب جب یہ ٹوٹے گی تو یہ اپنے ان ٹاپس کو، ان چیزوں کو جہاں پہ یہ فٹافٹ بھاگ کے ریکوری کر دیتی تھی وہاں پہ ریکوری نہیں کرے گی. اب یہ تھوڑا سا اس سے اینٹی، یہ اب لوکل مینپولیشن پہلے ٹو دا اپ ورڈ ڈائریکشن ہوئی، اب ٹو دا ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن. گال بہت لمبی ہو گئی ہے، ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی وولفز.